but also clean and developed. Mahatma Gandhi secured freedom for Mother India. Now it is our duty to serve Mother India by keeping the country neat and clean. I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and devote time for this. I will devote 100 hours per year. That is 2 hours per week. To voluntary work for cleanliness. I will neither litter nor let others litter. I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village, and my workplace. I believe that the countries of the world that appear clean are so because their citizens don't indulge in littering. Now they do allow to happen. With this firm belief, I will propagate the message of Swachh Bharat Mission in villages and towns. I will encourage 100 other persons to take this pledge which I am taking today. I will endeavor to make them devote their 100 hours for cleanliness. I am confident that every step I take towards cleanliness will help in making my country clean. महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से मेरे गांव से एवं मेरे कार्यालय स्तर से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण ये है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव और गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।
मैं आज से शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ শপত মহাত্মা গান্ধীয়ে যিখন ভাৰতৰ সপোন দেখিছিল সেইখন কেৱল এখন স্বাধীন দেশেই নহয়, এখন নিকা আৰু বিকশিত ভাৰত। মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰত মাতৃক স্বাধীনতাৰ সোৱাদ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এতিয়া দেশখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখি ভাৰত মাতৃৰ সেৱা কৰাটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য। মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ যে মই চাফ চিকুণতাৰ দিশত দায়বদ্ধ হৈ থাকিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত সময় ব্যয় কৰিম। মই স্বেচ্ছাই প্ৰতি বছৰে 100 ঘণ্টা অৰ্থাৎ প্ৰতি সপ্তাহত 2 ঘণ্টা সময় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত ব্যয় কৰিম। মই নিজে ঠাইডোখৰ লেতেৰা নকৰোঁ, আনকো কৰিব নিদিওঁ। মই প্ৰথমে নিজে, তাৰ পাছত মোৰ পৰিয়াল, মোৰ অঞ্চল, মোৰ গাঁও আৰু মোৰ কাৰ্যালয় নিকা কৰি ৰাখিম। মই এই কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে যিবোৰ দেশ নিকা সেই দেশসমূহৰ নাগৰিকে নিজে কেতিয়াও লেতেৰা নকৰে, আনকো কৰিব নিদিয়ে। এই দৃঢ় বিশ্বাসেৰে মই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ কথা গাঁৱে গাঁৱে চহৰে নগৰে বিয়পাই দিম। মই আজি গ্ৰহণ কৰা এই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা শপত আন 100 জন মানুহক ল'বলৈও উদ্বুদ্ধ কৰিম। মই তেওঁলোককো মোৰ দৰে বছৰি 100 ঘণ্টা চাফ চিকুণতাৰ কামত ব্যয় কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিম। এই কথাত মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত মই গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো পদক্ষেপেই মোৰ দেশখনক নিকা কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। स्वच्छता अभियान को पूरा करने के लिए इसको पखवाड़ा मनाया जाएगा, जो 16 तारीख आज से शुरू होता है और 31 तारीख तक चलेगा। तो इसमें कुछ क्रिया करने का निर्णय लिया गया है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। तो उसमें हम पढ़ के सुना रहे हैं। जैसे आज हम कसम खा रहे हैं, प्लेज ले रहे हैं। इसके साथ साथ क्लीनिंग ऑफ फ्लावर गार्डन लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ऑफिस, cleaning of scooter garage, driver restroom and its surrounding, cleaning of both the security personnel room at the entrance of office, cleaning of entrance of building towards studio site, cleaning of studio inside and conference room, cleaning of area in and around armed guard dormitory, transmitter building, cleaning of pump house and car garage, cleaning of entrance of building towards office side including flower garden pots, cleaning of staff canteen and corridor of office building ground floor, cleaning of all the rooms of office building ground and first floor, cleaning of AC plant room, DG room, cleaning of control room, MP studio, etc., cleaning of guest house located at AIR Dibrugarh staff colony and others, cleaning of toilets, cleaning of campus of AIR Dibrugarh staff colony, cleaning of campus of AIR Dibrugarh office complex. This is part 1. Now part 2 I am telling. स्वच्छता प्लेज which we are started today and head office briefing which I am briefing. और उसके बाद है स्वच्छता एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन विद इन ऑफिस प्रीमिसेस इंक्लूडिंग वीडिंग आउट ऑफ ओल्ड फाइल्स एंड अननेसेसरी पेपर्स. स्वच्छता एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन विद इन द रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स, ट्रिमिंग ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग ऑफ पार्क्स, वाइल्ड ग्रोथ रिमूवल,
to be undertaken, signboards to be taken care of, drainage and toilet, washrooms, notice board and offices, premises thoroughly to be cleaned. Engineering and stationery storerooms to be maintained in a neat and clean manner, ensuring regular sanitization of frequently used equipments such as mics, door, knobs, etc. File record storerooms to be organized in a neat and clean manner. Disposal of obsolete items. Swachhata activities for electrical fittings and wiring with active supervision. Cleaning of windows, doors, sofa set, vehicles, studio carpet to be taken up on right earnest. Special focus on accessibility of Divyang to building and other facilities. Removal of unwanted construction material from the premises. Stock taking meeting to be stopped. Meeting to be organized at the office. Feedback of activities to be undertaken and suggestion for to be discussed and necessary action to be taken. Thank you all. और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि आप सब लोग इसी जो भी लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, सुपरवाइज करिए और देखें कि कोई लापरवाही ना हो और जो गवर्नमेंट ने और हम लोगों ने जो सपना देखा है वो साकार हो, पूरा हो। धन्यवाद। আজি আমি দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ে স্বচ্ছতাৰ প্ৰতিজ্ঞা ল'বলৈ ইয়াত একগোট হৈছোঁ। এই সময়খিনিত ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰখনে আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ কাম কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজিৰ দিনটোত আমাক সকলোকে স্বচ্ছতাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতিজ্ঞা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি আজি ইয়াত গোট খাইছোঁ। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ শপত। মহাত্মা গান্ধীয়ে যিখন ভাৰতৰ সপোন দেখিছিল সেইখন কেৱল এখন স্বাধীন দেশেই নহয়, এখন নিকা আৰু বিকশিত ভাৰতো। মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰত মাতৃক স্বাধীনতাৰ সোৱাদ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এতিয়া দেশখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখি ভাৰত মাতৃৰ সেৱা কৰাটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য। মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ যে মই চাফ চিকুণতাৰ দিশত দায়বদ্ধ হৈ থাকিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত সময় ব্যয় কৰিম। মই স্বেচ্ছাই প্ৰতি বছৰে 100 ঘণ্টা অৰ্থাৎ প্ৰতি সপ্তাহত 2 ঘণ্টা সময় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত ব্যয় কৰিম। মই নিজে ঠাইডোখৰ লেতেৰা নকৰোঁ, আনকো কৰিব নিদিওঁ। মই প্ৰথমে নিজে, তাৰ পাছত মোৰ পৰিয়াল, মোৰ অঞ্চল, মোৰ গাঁও আৰু মোৰ কাৰ্যালয় নিকা কৰি ৰাখিম। মই এই কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে যিবোৰ দেশ নিকা সেই দেশসমূহৰ নাগৰিকে নিজে কেতিয়াও লেতেৰা নকৰে, আনকো কৰিব নিদিয়ে। মই দৃঢ় বিশ্বাসেৰেই কওঁ, মই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ কথা গাঁৱে গাঁৱে চহৰে নগৰে বিয়পাই দিম। মই আজি গ্ৰহণ কৰা এই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা শপত আন 100জন মানুহক ল'বলৈও উদ্বুদ্ধ কৰিম।
মই তেওঁলোককো মোৰ দৰে 100 ঘণ্টা চাফ চিকুণতাৰ কামত ব্যয় কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিম। এই কথাত মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত মই গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো পদক্ষেপেই মোৰ দেশখনক নিকা কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। स्वच्छता शपथ। स्वच्छता शपथ। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। ये भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। स्वच्छता प्लेस Mahatma Gandhi dreamt of an India which was not only free but also clean and developed. Mahatma Gandhi secured freedom for Mother India. Now it is our duty to serve Mother India by keeping the country neat and clean. I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and devote time for this. I will devote 100 hours per year. That is 2 hours per week to voluntarily work for cleanliness. I will neither litter
nor nor let others litter. let others litter. I will initiate I will initiate the quest for cleanliness the quest for cleanliness with myself, with myself, my family, my family, my locality, my locality, my village, my village, and my workplace. and my workplace. I believe that I believe that countries of the world countries of the world that appear that appear clean clean are so because are so because their citizens their citizens do not indulge don't indulge in littering, in littering, nor do they allow nor do they allow it to happen. happen. With this firm belief, With this firm belief, I will propagate I will propagate the message of Swachh Bharat the message of Swachh Bharat mission missions in villages in villages and towns. I will encourage I will encourage 100 other persons 100 other persons to take this pledge to take this place which I am taking today. which I am taking today. I will endeavor I will endeavor to make them devote their 100 hours devote their 100 hours for cleanliness. for cleanliness. I am confident I am confident that every step that every step I take towards cleanliness I take towards cleanliness will help in will help in making my country clean. making my country clean. Thank you. Thank you all. ধন্যবাদ।